सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम आपण माननकु कहिबु आगामी 28 तारिख रु आगामी 9 तारिख पर्यंत समय आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकार आपणकर समय को साब्यस्त करिवे, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, ए समय रे आपणकर बिजनेस किपरि रहिबो, व्यापार किपरि रहिबो, आपणक शिक्षा किपरि रहिबो, स्वास्थ्य किपरि रहिबो, सब किछि पूरा विस्तार पूर्वक भाबे कहबा। आगामी 27 तारिख रु 9 तारिख पर्यंत समय आपणकर किपरि कटिबो, ग्रह नक्षत्र हिसाब से आपको क्यों क्यों जिनिस फायदा हेबो, क्यों क्यों जिनिस आपको सावधान रहा पड़ो, ग्रह नक्षत्र हिसाब से ए 7 दिन में आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन आमे वीडियो रे आपण मानकु देबु। तेणु फ्रेंड्स ए वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु। चैनल ले नुआ करी आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब करि नेबा सह पाखरे सुथुवा बेल आइकन को क्लिक करंतु और कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली बोली अवश्य लिखि दियंतु। तो आ डेरी न करी आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आगामी 27 रु 9 तारिख पर्यंत समय विषय रे। जदि ए 7 दिनर स्थिति विषय आमे आलोचना करिबा तो फ्रेंड्स ए समय रे ग्रह गोचर पूर्ण रूप रे आपणक पक्षरे आसीबो। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत एवं सशक्त मध्य बनिबो। अलस्वामी को छाड़ी पूरा मनोयोग सहित आपण निजर लक्ष्य को पूरा करिबारे आपण संक्षेपण करिवे। युवा वर्ग निजर क्यारियर प्रति पूर्ण एवं एकाग्रचित्त मध्य रहिबे, आउ सफलता मध्य अवश्य ही से माने प्राप्त करिवे। फ्रेंड्स एहा सहित आपण समस्ते क्यों भी परिस्थिति रे सामान्य रहउतले किंतु आपण आपणकर कर्म आउ तुषार्थ माध्यम रे निजर उपलब्धि को हासिल करिबारे एवं संतानकर विद्या अध्ययन संबंधित कौनसी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न मध्य हेबो। फ्रेंड्स एहा सहित जदि कहबा उधार देइथिबा पैसा प्राप्त करिबा पई मध्य एबे उचित अवसर आसी जाइछि। सेथिपाई एबे आपण प्रयासरत रुहंतु। पिलांक संबंधित कौनसी समस्या सुधरिबा कारणरू बहु अधिक आपणको खुशी अनुभव हेबो। कौनसी संपर्कियक सहित पुरुणा मतभेद दूर हेबा द्वारा संबंध पुणी थरे आपणकर बदली जीवो। ता सहित जदि आमे कहबा पूर्व किछि समयरू चली आसुतबा स्वास्थ्य संबंधित असुविधा रे अप्रत्याशित सुधार आसिबा कारणरू निजको आपण जदि कहबा ऊर्जावान अनुभव करिवे। ता सहित पूरा आत्मविश्वास और पराक्रमर सहित निजर कार्य को पूरा करिबारे आपण सक्षम नजर मध्य आसिबे। घरे कौनसी धार्मिक आयोजन संबंधित योजना मध्य आपणकर बनिबो। फ्रेंड्स एहा सहित जदि के भवन निर्माण संबंधित कार्य आपणकर अटकी थिला तो से सबु ए समय रे आपणकर संपूर्ण भाव रे पूर्ण हेबो। प्रतिटी स्थिति आपणकर बदलिबो। ता सहित कौनसी प्रॉपर्टी को किणाकिणी संबंधित योजना आपणकर बनी पारे। आपणकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उन्नत भावना आपणकर घर तथा व्यवसाय दुईटी रे सामंजस्य बनाई कि रखिबो। फ्रेंड्स एहा सहित ए समय रे प्रोफेशनल पाठ पढ़ा रे अध्ययनरत विद्यार्थी को उचित सफलता मध्य प्राप्त हेबो। आपण आपणकर लक्ष्य प्रति पूर्ण रूप रे एकाग्रचित होई काम करिबारे सफल नजर आसीबे। भूमि किंबा वाहन पाई मध्य ऋण नेबार योजना बनी पारंती किंतु शीघ्र ही आपण से सब को सुझेबारे सक्षम नजर आसीबे। ता सहित जदि कहबा ए समय रे अन्यर मामला रे हस्तक्षेप आपण आदौ करंतु नाही। जेउ कारण पाई अकारण रे ही लोक माने आपणकर खिलाफ होई जिबे। बिना पढ़ी कौनसी कागज बा दस्तावेज उपरे आपण दस्तखत आदौ भी करंतु नाही। ता सहित क्रोध एवं राग उपरे आपण संपूर्ण भाव रे कंट्रोल करिबार आवश्यकता रहिछि। आपण आपणकर स्थिति को मजबूत करिबा पाई कौनसी अनुचित कार्यर आदौ भी सहारा नियंतु नाही। अन्यथा किछि असुविधा उत्पन्न होई पारे। कौनसी व्यक्ति आपणको चिकना कथा कही आपण को फसई मध्य पारे। तेणु विशेष भाव में ए दिन रे आपण सावधान रुहंतु नचेत फसिबार आपणकर बड़ संभावना मध्य बनुछि। आपणकर कौनसी गुप्त कथा मध्य बाहरी पारे। सेथिपाई आपण सावधान मध्य रुहंतु। एहा सहित जदि कहबा काहा सहित कथाबार्ता करिबा समय रे बहु अधिक आपण ध्यान रखंतु कि आपणकर कौनसी नकारात्मक कथा संबंधित बहु अधिक खराब न होई जाऊ। महिला माने विपरीत लिंग व्यक्ति सहित
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଦନାମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଦୂରତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଖିଲାପରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। କେବେ କେବେ ରାଗରେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ ରୂପକ ସ୍ଥିତି କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଅସୁବିଧାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ କେବେ କେବେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା କାରଣରୁ ବିଚଳିତ ଆଉ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ମନ କାଫି ଆପଣଙ୍କର ଉଦାସ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ହେବ କି କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଘରର ବଡ଼ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଖୁସିଭରା ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବନି ରହିବ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଊର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ଖୁସିଭରା ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବନି ରହିବ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବୁ ତ କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ନୂଆ ତଥା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତଥା ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଫିସରେ ନିଜର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ବନେଇକି ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବିରୋଧାଭାସୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂରତା ଆପଣ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରେସର ବନିକି ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ହେବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଯମତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିବାରେ ମଦତ କରିବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାସ୍ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ କୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।